Ano karon ang atong news recap? Mga minugbong balita sa mga nagkong pangitabo sa kagamanang lokal sa Rakbayan sa Cagayan Ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy. O karon sa uluhan sa atong mga balita. People's Day, dili pamulitika, pasabot ni Mayor Clarix. Kapin 3 milyones nga proyekto gitunol ni Mayor Clarix sa Bayabas National High School. Mga sakop sa prensa giedukar sa CSWD o CIO kalabot sa mental health. Frozen meat vendors nga nakasupak sa gabayan gipaundang pagpamaligya sa City Vet o NMIS. May adlaw kaninong tanan, adlaw ta karon nga Biyernes pitsa 17 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. O karon sa detalye sa atong mga balita. Giklaro ni Mayor Clarix Uy nga dili pamulitika ang iyang katuyuan sa pagdala sa People's Day sa kabarangayan. Sa iya mensahe atol sa pagpakayap sa nasudong bandila sa Barangay Ipunan, adlaw nga Lunes, Hulyo 13, si Mayor Clarix nagkanayon nga dili pamulitika ang akong katuyuan kundi ang kahigayunan nga inyong gihatag kanako akong pahimuslan aron nga mapaabot ang pag-alagad o ipaambit ang tinuray nga gugma sa serbisyo kaninyo. Mao kana ang akong katuyuan. Sumala ni Mayor Clarix na kuna nga tuyo sa pagdala sa People's Day sa kabarangayan, mao ang pagpaminaw ug pagtubag sa mga panginhanglanon sa katawhan ilabi na kadtong nagpuyo sa mga lagyong dapit. Atol sa People's Day sa Barangay Ipunan, miabot sa 2,593 ka mga residente ang hapsay ug malinawon nga naalagaran ni Mayor Clarix kauban ang mga department managers ug kawani sa City Hall. Sa lain pa nga balita, personal nga gitunol ni Mayor Rolando Clarix Uy ang kapin 3 milyones pesos nga proyekto sa Bayabas National High School adlaw nga Miyerkules, Hulyo 15 ning tuiga. Kini naglakip na sa multi-purpose stage nga adunay comfort room, dressing room ug hand washing area. Laki po sa gitulong sa mayor ang multi-purpose concrete pavement ug ang pag-instalar sa electrical system sa maong pasilidad. Tungod nini, mapasalamaton si Barangay Bayabas Chairperson Rudy Lago o School Principal Dr. Marisa Kaituna tungod kay aduna na sila maayong entablado nga magamit sa rekreya kaliugan sa eskwelahan o nagsaad sila nga ampingan ang maong pasilidad aron nga mapuslan pa kini sa dugayng panahon. Sa dugang panatong balita, nagtambayayong ang City Social Welfare and Development Department Psychosocial Unit o City Information Office sa pagbigayon og seminar alang sa mga media practitioners kalabot sa papel sa prensa sa mental health adlaw nga Miyerkules sa Hulyo 15 diya sa Cronin Hall ning Surad. Tumong sa kalibugan ang pagkutay og partnership tali sa LGU-CDO o local media aron nga maedukar ang media practitioners kung unsaon paghandol ang responsable nga pagtaho sa mga kaso may kalabutan sa mental health. Gawa sa media practitioners, campus press ug vloggers, may tabong usab sa kalibukan sila si Committee on Health Chairperson, City Councilor Dr. Paulo Gani, Committee on Women and Family Relations Chairperson, City Councilor Des Dahino, Acting City Information Officer Sir J. Dadeser ug CSWD Psychosocial Division Head Rio Rosal Baliling. Sa katapusan sa atong balita, tungod sa wala pagsunod sa mga rekisitos sa pagpaligya og frozen meat, gipaundang sa kamahanan ng syudad ang pagpamaligya sa mga vendors sa Kugon ug Carmen Market sugod niadtong Lunes, Hulyo 13 tuig 2026. Alayon nini mogabat sa 384 ka kilo sa imported frozen pork meat ang gikumpiskar sa hiniusang puwersa sa City Vet, National Meat Inspection Service ug City Health Office atol sa gihimong Joint Meat Safety Inspection diha sa Kugon Market, Martes, Hulyo 14 tuig 2026. Gipasabot ni City Veterinarian Dr. Helen Ann Takandong nga subay sa Administrative Order Number 06 Series of 2012 sa Department of Agriculture ang frozen nga karne kinahanglan nga ibutang sa temperature nga 0 degrees Celsius o mas ubos pa o gibaligya lamang kini gikan sa mga aprobadong freezer unit. Og mao kato ang atong news recap. Mga minugpong balita sa mga nagkong pagitabo sa kagamanan lokal ng syudad sa Cagayan o sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy. Sa ngalan ni Acting City Information Officer J. Dadeser, Assistant City Information Officer Ian Fuentes, kini si Juni Juntab sa Tabian. To God be the glory.